Arewo sem yesi ewo India man ni mu. Na woni se eba no aman ahodo a omo manufacture nduro eso prime man aman ahodo a wi India man ni firi mu a enye ye kura empo oman Ghana yenso yenya mfaso omu a omo nduro ahodo ewo oman yi mu. Na mfinhia miensa ni 2022 ene koba se manufacturing companies ahodo bi ewo India man ni mu e supply nduro e de kwa aman ahodo bi te se Gambia, Cameroon, ena fe Uzbekistan. Na se nduro ahodo a omo de koye no ensunsuanso efiri mu bae ne se emofra bes oha eni aduanan baako 141 ene efiri mu we ye omo a omo take se nduro ahodo a ekopie mu ewa manaman no emu bi. Na even before ansa na 2022 case ni ebesi no na 2019 India man ni mankasa nduro ahodo bi ankwada a ewo oman ni mu enom ye no enkwada maako dumienu 12 enso ehwe omo nkwa ya kra steady be ya India ban no anim nkogu ase ewa na mo ahodo ya otu fa no nduro aye manufacture supply nti na ni bre pa ehye nhwemu ase gidigidi ye kasei arawo sem foforo asan si ewo India man ni mu ene sen enkwada maako edu 9 14 ebi so afiri mu ya enhwehwemu ekire se ewo duro cough syrup ya omokonom ye ene ma sa ewoi eba ya na sa cough syrup aye ka wasem pharmaceutical company a oye nduro yi eye Strensan Pharma na nhwehwemu abeto dwa se enkwada edu 9 a efiri mu no obia no ehade se na di kidney ho aba problem abere omo firi mu nhwehwemu eba awie ne ehun se omo kidney no problem ewo ho sesi a ye kasei apomuni aso ye ewo India man ni mu eni India ban kabomu akoye hwehwemu de dendene pa eni omo nko a ewiase nyina apomudi kabomu kuo World Health Organization etato a wo mo ye nsa hwehwemu na dia abeto dwa ne se sa cough syrup ya enkwada no enom ye no ewa aduro ya enkwada yi enom ye no ye wo toxic bi wo mu a ensese eduru 0.01% empo se ebi be wo aduro no mu mpo a esese eye 0.01% a emro so kra nanso enhwemu di baaye no na akoba se enhwemu edi kan a omo ye no sa toxic aye kan wo se fe no diethylene glycol no na chese emu ha mu chichemu aduanan nwotwe akiri ponsia de di kan de na ewo mu no enhwemu etoso ne enu omo ye ne lab foforo nso no na akoba se ha mu chichemu aduanan nsia akiri po aduonu enwotwe 46.28% ena ewo mu sie kasei a doctor for mo prescribe sa nduro no edi ma ankwade a o ma free mu awofo enam so a ye de ama free mu no ya kire wom ya hwehwemu eguso ya ekoso a Strensan Pharma enso eboa ama bibia nso aba awieye si ye te ha nko ade de be free ma ba bia no ye de besom e ma remfi si eguso a wo nufo bosom ni mu so ahun se we bo ha nyame ya dum a 17th of this month ya woni kire mu o ye oba nko ade a Ahoto FM premises ha ya bra niye massage nufo no ma yen check se madwo bi o ma eye free breast screening ene ye dia ma oba bia e ma remfi kra